डॉक्टर फ़हद आसिफ एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी। आज हम आप लोगों के सामने एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ हाज़िर हुए हैं जनाब। आज का जो टॉपिक बेसिकली है वो है कि यंग लोगों में, यंगस्टर्स में जो कार्डिक इश्यूज़ या हार्ट अटैक की हम बात करें तो इसकी रेशो क्यों ज़्यादा होती जा रही है। इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं। जिस तरह के हमने अपनी पिछली जितनी भी हमने वीडियोस बनाई हैं तो उनमें हमने एक मैसेज दिया है कि एहतियात जो है वो इलाज से बहुत बेहतर है। तो आज का टॉपिक बेसिकली इसी बात को सराउंड करेगा कि कौन कौन सी ऐसी कॉजेज़ हैं जिन कॉजेज़ के हवाले से हम थोड़ी सी अगर एहतियात बरतें तो हम किसी भी महलिक बीमारी का शिकार होने से बच सकते हैं। थोड़ी सी हम इसके हवाले से अगर अवेयरनेस रखें तो हम इतने मैसिव जो हमारे जिस्म को इतना इफ़ेक्ट हो सकता है, हमारे हार्ट को इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उससे हम बच सकते हैं। तो इसके डिफरेंट कॉजेज़ हैं, डिफरेंट कॉजेज़ के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें तो डायबिटीज़, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है कि हार्ट इश्यूज़ को जो बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से जो रेशो है वो इंक्रीज़ हो रही है, उसका सबसे अहम फैक्टर्स में से एक फैक्टर डायबिटीज़ है। जब डायबिटीज़ होगी तो डायबिटीज़ के जो डायबिटिक लोग हैं उनको जो कार्डिक इश्यूज़ का रेशो है वो ऑलमोस्ट डबल है एज़ कम्पेयर टू नॉन डायबिटिक। जो लोग नॉन डायबिटिक हैं उनमें यानी अपने आप को अब किस तरह से आपने डायबिटीज़ से बचाना है, डायबिटीज़ के हवाले से हम एक एक्सटेंसिव वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द ला रहे हैं। तो डायबिटीज़ से सबसे पहले बचना है। डायबिटीज़ से बचने के बहुत से अवामिल हैं, यानी आप एक्सरसाइज करें, अपनी शुगर को रेगुलरली आप चेक करते रहा करें। जिन लोगों में जिनको के प्री डायबिटिक हो गया, प्री डायबिटिक की एक स्पेसिफिक वैल्यू है, अगर आपकी जो फास्टिंग है वो 100 से ज़्यादा आ रही हो, वैल्यू 100 to 125 126 तक आ रही हो, तो हम उसको प्री डायबिटिक कहते हैं। तो प्री डायबिटिक जो बंदा होता है उसको बहुत ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए कि वो डायबिटीज़ से यानी प्री डायबिटीज़ को वो डायबिटीज़ में कन्वर्ट होने से रोके। वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, वो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। तो आज के टॉपिक के हवाले से बात की जाए कि हार्ट डिजीज़ का जो कार्डिक फेलियर का या हम हार्ट अटैक की बात करें तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट कॉज है वो डायबिटीज़ है। सेकंड इम्पॉर्टेंट कॉज हम बात करें तो वो स्मोकिंग है। अब स्मोकिंग और डायबिटीज़ ये बेसिकली इन सब जितनी भी हम आज आपको कॉजेज़ बताएंगे इनके फंक्शन इस तरह सराउंड करेंगे कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी उनको इफ़ेक्ट करते हैं, उनकी थिनिंग करना शुरू कर देते हैं। जब वो ब्लड वेसल फॉर एग्जांपल थिन होंगी तो उनमें से जो ब्लड की सर्कुलेशन है वो इफ़ेक्ट होगी, जिसकी वजह से जो खून जो है वो दिल की तरफ आ रहा है वो भी इफ़ेक्ट होगा और जो खून दिल से बाहर जा रहा है वो भी इफ़ेक्ट होगा। हम कोशिश करते हैं कि सिंपल से सिंपल वर्डिंग्स में आपको समझाने की कोशिश करें ताकि आपको समझने में आसानी हो। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट कॉज जो हमने बात की दैट इज़ स्मोकिंग। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो मील हम खा रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं, डाइट में जो चीज़ें ले रहे हैं जिनमें कि हाई फैटी फूड हैं, जंक फूड हैं, फास्ट फूड्स हैं और ड्रिंक्स हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनको इस्तेमाल जितना हम ज़्यादा करेंगे तो उतना हम प्रोन होंगे कि हमें हार्ट डिजीज़ का ख़तरा उतना ही बढ़ता जाएगा। एंड देन कम्स कि हम बात करें तो ओबेसिटी, मोटापा। अब मोटापा किस किस वजह से आएगा, यानी अगर हम जंक फूड खाएंगे, हम फास्ट फूड खाएंगे, हम बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल एक्टिविटी से दूर होंगे, हमारी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होगी, तो ये उसमें आता है। देन कम्स हमारे पास स्ट्रेस। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, हम छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, अपने आप पर हावी कर लेते हैं और वो बातें जो हैं वो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं और उसकी वजह से हमारा ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर भी रेज होगा, जिसको कि हम हाइपरटेंशन, स्ट्रेस इज़ लीडिंग टूवर्ड्स हाइपरटेंशन। और हाइपरटेंशन में भी क्या होता है, वही जो फिनोमेना हमने आपको पहले डिस्कस करने की कोशिश की है कि आपका जो ब्लड वेसल्स हैं वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं, वो थिन होना स्टार्ट हो जाती हैं, उनमें ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो हमारे पास आ जाते हैं स्मोकिंग हो गई, अनहेल्दी डाइट हो गई और फिज़िकल एक्टिविटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ इंसान अगर कंज्यूम करता है तो हम किसी भी चीज़ से ये नहीं कह रहे कि आप ये ना खाएं, स्पेसिफिकली आप ये ना खाएं। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको एतदाल के साथ
کنزیوم کریں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. آپ اگر فوڈ لیتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے, آپ سیڈنٹری لائف سٹائلز کی طرف مائل ہیں, جنک بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں, کھاتے کھاتے آپ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کوئی آپ چلنے پھرنے کی بجائے آپ سو جاتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, تو دین یو آر پرون ٹوورڈز ہارٹ ڈیزیزز. آج ہم صرف آپ لوگوں سے کازز کے حوالے سے بات کریں گے. اس کے بعد ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں بتائیں گے کہ کون کون سے اسپیسیفک ٹیسٹ آپ نے کروانے ہیں, کون کون سے اسپیسیفک ریمیڈیز ہیں اس کے حوالے سے. یعنی دس از پرائمری پریونشن. ہم سیکنڈری پریونشن کی طرف نہیں آ رہے. پرائمری پریونشن کے اس ڈیزیز کو ہونے سے پہلے ہی ہم کس طرح سے روک سکتے ہیں. تو آج ہم نے جتنے بھی فیکٹرز, آپ کو ان سب فیکٹرز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل, اگر ہم ڈائٹ کو کنٹرول کریں گے, اچھی ڈائٹ لیں گے, ہم فروٹس لیں گے, ہم سبزیاں لیں گے اور ہم واک کریں گے, تو ہم اوبیسٹی کو دور اپنے آپ سے بھگائیں گے. اگر ہم یہ سارے واک کریں گے, اس کے علاوہ ڈائٹ ہماری اچھی ہوگی, تو ہم ہائپر ٹینشن سے بچے رہیں گے, ڈائبٹیز سے بچے رہیں گے, اوبیسٹی سے بچے رہیں گے. اور الٹیمیٹلی یہ سارے فیکٹرز, یہ جو مل کے یہ فیکٹرز ٹوورڈز ہارٹ کی جو ہماری ہیلتھ ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس ہیلتھ کو ہم یعنی مینٹین رکھیں گے, اس ہیلتھ کو ہم بچا لیں گے بنسبت اس کے کہ اب ہم یعنی جو ریسرچز ہو رہی ہیں ان ریسرچز میں سب سے زیادہ یہی آ رہا ہے کہ جو ینگسٹرز ہیں ان کے لائف سٹائل اڈاپٹیشن چینج ہوتی جا رہی ہے. اب لائف سٹائل اڈاپٹیشن چینج ہونے سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, جب یہ ڈیجیٹل دور نہیں تھا, جب ہمارے پاس موبائل نہیں تھا, واٹس ایپ نہیں تھا, یہ ڈفرینٹ ایپس نہیں تھے, تو ہم لوگ جو ہمارے جنریشن جو ہمارے سے تھوڑے سے بڑے لوگ ہیں, یعنی ایج وائز کی بات کہہ رہا ہوں, تو ان لوگوں میں فزیکل ایکٹیویٹیز, سوشل انٹریکشن بہت زیادہ تھی, جس کی وجہ سے ان کا سٹریس لیول بہت کم تھا. ان کی رننگ تھی, ان کی کوئی لوکل انڈور ایکٹیویٹیز بھی اور آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ایسی تھیں جس سے کہ ان کا جسم میں ایکسرسائز ہو جاتی تھی, بنسبت اس کے کہ اب ہم ٹی وی کے آگے بیٹھے رہیں, اس کے بعد کھانا کھائیں, کھانا کھانے کے بعد جو بھی ہم نے فوڈ لیا ہے وہ بھی احتیاط کے ساتھ نہیں لیا. جنک کو ہم لوگ پریفر کرنے لگ گئے ہیں. جنک فوڈ یہی پیزا, برگر, فرائز, شاورما, یہ ساری چیزیں ہم کھانے لگ گئے ہیں, زیادہ سے زیادہ کنزیوم کرنے لگ گئے ہیں. تو ان کی وجہ سے جو کارڈک ہیلتھ ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے, اور کارڈک ہیلتھ کے افیکٹ ہونے کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب پھر وہی بات, اسٹارٹنگ فرام دا سیم تھنگ کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اگر ہم احتیاط کریں گے, فزیکل ایکٹیویٹی کریں گے, رننگ کریں گے, واک کریں گے, اپنے آپ کو مصروف رکھیں گے, اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں گے, ڈپریشن سے دور رکھیں گے, اپنا ریگولر چیک اپ کروائیں گے, اور اپنے ٹیسٹ جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہر 6 مہینے یا سال میں ایک مرتبہ آپ کو لازمی اپنے سارے ٹیسٹ کروانے چاہیے. تو ہم اپنے یہ جو فیکٹرز ہیں, کیونکہ کوئی ایک بھی شخص فیملی میں افیکٹ ہوتا ہے تو وہ پوری فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے. کوئی کسی ایک کے ساتھ بھی ایسی کوئی یعنی اگر اس کو میڈیسن پہ چلا جاتا ہے, وہ سروائیو کرنے کے بعد بھی اگر ہارٹ اٹیک ہوا ہے کسی بندے کو اور وہ سروائیو کر رہے ہیں اور میڈیسن پہ شفٹ ہو گیا ہے, تو وہ ساری فیملی آلٹرنیٹیولی افیکٹ ہو جاتی ہے. رادر اگر ہم فوکس کریں کہ ہم ایکسرسائز کریں, ہم جنک سے اوائڈ کریں, اور دوسری ایکٹیویٹیز ہم ایسی کریں جس سے کہ ہم ان تمام جو فیکٹرز ہیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ان سے دور رہیں, تو ہم بچ سکتے ہیں جناب کہ ینگ ایج میں جو یہ ریشو ہے اس سے ہم دور ہو سکتے ہیں. ہوپ سو یو لائک ٹوڈیز ویڈیو. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ڈو سبسکرائب مائی چینل. دس از ڈاکٹر فہد آصف سائننگ آؤٹ. اللہ حافظ.